एक घर के मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर की बहू ने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानिब से अनजानी आवाज सुनकर औरत ने कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर है, और फोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब कॉल मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन औरत ने फोन नहीं उठाया। फिर वो मैसेज करता रहा कि जानू बात करो ना, कॉल क्यों नहीं रिसीव करते। औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़े वाली औरत थी। इस वाकये के एक दिन बाद जब औरत कहीं मसरूफ थी, मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। शक तो उसे पहले ही था। आगे से लड़के की आवाज सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरी बात तो सुनो प्लीज, तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपनी बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से याराने के इल्जामात लगाकर खूब पुरानी रंजिशें निकाली। शौहर ने उसी वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करके बीवी को बुलाया, उसकी एक नहीं सुनी और उसे रस्सी से बांधकर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दिया और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शौहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और उसके बाद मैसेजेस चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानू कैसी हो, जान बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर तमाम मैसेज पढ़कर और भी सीखपा हुआ। एक दफा फिर दर्द से करहाती बेगुनाह बीवी को मार मार कर अधमुआ कर दिया। इतने में सास ने बहू के भाई को फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने उसके यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। उसी वक्त लड़की का भाई और माँ फौरन बेटी के घर आए। उधर लड़की की सास और शौहर ने उसके भाई और माँ को ताने देकर कहा, तुम्हारी बहन बदचलन है, फाहशा है और ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती और हमारी इज्जत खाक में मिलाती है। लड़के के भाई ने भी जमाना जाहिलियत को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब मारा, बिना देखे कि माथे और होंठों पे खून जमा हुआ है और वो पहले ही इंतहाई मजरूब हो चुकी है। लड़की कस्में खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहिल बिनते शैतान सास और शौहर के आगे बेबस रही। लड़की की मां ने बेटी से कहा कि सच्ची हो तो नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर बावुजू कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख दिया, लेकिन दौरे हाजिर की बिनते शैतान सास ने उसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके साथ लड़की के जाहिल शौहर ने मजीद मुश्तइल करने के लिए वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जल्दी पर मुंह से तेल छिड़का कि तुम्हारी बहन बहुत चालाक और मक्कार है, जाने कब से ये मौशका चला रही है। जिस पर लड़की के भाई को शैतान ने खूब गैरत दिलाई और उसने तैश में आकर बहन की एक ना सुनी। पिस्तौल निकाला, अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पैवस्त कर दी
اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا. 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے مامتا کو تڑپتے دیکھا. پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو. لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے نا، وہ بھلا کیوں رکنے والے تھے. جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، ماں، بہنوئی، ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی. جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کالز کے ذریعے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا. موبائل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو یقیناً ایماندار محکمہ پولیس کی قید سے اب تک بآسانی باہر آ کر کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا. یوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا. یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے. اماں بچوں کو بلکتا دیکھ دیکھ کے اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی. ذرا سوچئے اور بتائیے قصوروار کون ہے؟ بے غیرت رانگ کال والا، شیطان کی باندھی ساس، شکی و جاہل خامد، نام نہاد غیرت مند بھائی، یا ہمارا معاشرہ؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ خدا کا واسطہ چھوڑ دو، توبہ کر لو. آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. ان کا مستقبل سوچو. ایسی حرکتوں سے صرف بد کردار لڑکیاں پھنستی ہیں. کیوں پاک دامن عورتوں کی زندگی اجاڑتے ہو، گھروں کے گھر برباد کرتے ہو؟ قابل احترام بہنیں، بیٹیاں بھی غور کریں. جب ایسی کوئی غلط کال دوسری تیسری دفعہ آئے تو شرم کرنے کی بجائے پلیز فوراً اپنے شوہر، بھائی یا گھر کے مردوں کو بتائیں، تاکہ صرف اپنی عزت ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بھی بچائی جا سکے.